नमस्कार। एक विशेष आलोचना को आपण मानक स्वागत करुछि विमोट। आपण माने जानिथिबे गतकाली राति रे चतुर्थ टेस्ट को ड्र रखी भारत वर्तमान सीरीज बंचाई रखिछि। अर्थात भारत पाखरे पंचम टेस्ट रे विजयी हेले सीरीज ड्र करिवार यथेष्ट सुजोग रहिछि। चतुर्थ टेस्ट जो भली भाव रे रोमांचकर मोड़ नैथिला एवं शेष पर्याय रे रविंद्र जाडेजा एवं वाशिंगटन सुंदर जो भली भाव में शतकीय इनिंग्स खेली मैच को ड्र रखिबारे प्रमुख भूमिका निर्वाह कले ताहा अति प्रशंसनीय थिला। टेस्ट रे जो रोमांच, टेस्ट रे जो कला कौशल ताहा काली दर्शक बेस भल भाव में अनुभव कले एवं गोटे नुआ सिंहरण रे समस्ते सिंहरणित हेले। कथा होची आपण माने मने थिबो जे 2021 रे गाबा टेस्ट जिते बेले भारत विजयी हैला से टेस्ट रे भी वाशिंगटन सुंदर सामिल थिले एवं सेते बेले भी युवा दल ऑस्ट्रेलिया को गाबा रे पराजित करिबारे सफल होइथिला एवं गोटे ऐतिहासिक विजय हासिल करथिला। गतकालीर चतुर्थ टेस्ट से भली भाव में भारतीय युवा दल अति चमत्कार अविश्वसनीय अकल्पनीय प्रदर्शन कले एवं मैच को जो प्रत्यावर्तन करी शेष ड्र रखिबारे सफल हेले। जिते बेले भारत प्रथम इनिंग्स रे 358 रन करी ऑल आउट हैला एवं घरे इंग्लैंड 669 रन रो गोटे विशाल इनिंग्स छड़ा कला। सेते बेले समस्त मन रे प्रश्न उठिला जे भारत ए मैच आउ जीति पारिबो नाही बरं इनिंग्स पराजित हो कहीं ना इंग्लैंड सेते बेले को जो 669 रन करबा परे 300 रु ऊर्ध्व रन रे इंग्लैंड अग्रणी रहितला एवं एतिकी द्वितीय इनिंग्स रे करबा 300 रु ऊर्ध्व रन करी एवं गोटे दल को पुणी गोटे टार्गेट दबा बहुत कष्टकर। घरोई दल पक्षे जदियो घरोई माठरे खेलुचंती तांकर बाजबल जो नीति अनुसार से माने द्रुत बैटिंग करुछंती भ्रमणकारी दल पक्षे ताहा सेतिकी संभव नुहे जे कोनोसी भ्रमणकारी दल पक्षे। तेणु सेही आधार रे आशा करा जाउतला जे भारत मैच को आछड़ा करि पारे एवं इनिंग्स पराजय वरण करि पारे। किंतु प्रारंभिक विपर्यय सत्वे आपण यशस्वी जयसवाल होंतु सुदर्शन होंतु खाता खोली पारिले नाही किंतु आमे केएल राहुल एवं अधिनायक सुमन गिल जो भली भाव में चतुर्थ दिवस शेष सुधा जो भली भाव में गोटे भागीदारी गठन कले एवं दीर्घ समय बैटिंग कले साहसिकतार सहित घरोई बॉलर को सामना कले निजर कला कौशल देखाइले ता अति प्रशंसनीय थिला। ताही भारतर जो ड्र करिवार स्थिति को दृढ़ करिथिला। जदियो अंतिम दिवसर प्रथम अधिवेशन रे भारत प्रमुख दुई विकेट केएल राहुल एवं सुमन गिल को माने हराइथिला किंतु जिते बेले पंत आहत जो तांको ऊपर को वाशिंगटन सुंदर एवं रविंद्र जाडेजा आसी खेलिले एवं गोटे भागीदारी गठन कले एवं अवशिष्ट जो दुईटी अधिवेशन से माने जो भली भाव में बैटिंग कले तार तो प्रशंसा नहीं एवं शब्द नहीं मध्य प्रशंसा करने कथा होची जो टेस्ट रो जो कला टेस्ट रो जो रोमांच प्रकृत रे एई भली मैच रे थाए जे आपण माने जो गुटे कथा भाबुथिबे किंतु फलाफल भिन्न हो आ ताहा ही दर्शक को उत्साहित करे रोमांचित करे एवं गोटे खेल प्रति आकृष्ट करे। खेल हिर मूल उद्देश्य होची जो जहाँ सीधा सहज समस्ते भाबुथिबे सेथिरे जदि टिके व्यतिक्रम हैला ताही खेल एवं ताही फलाफल। आ गतकाली जो अंतिम दिवस रे इंग्लैंड विपक्ष रे भारतीय बैटिंग से भली भाव रे थिला। आपण भाबंतु चतुर्थ दिवस रे से माने 60 रु ऊर्ध्व ओवर खेलिले पंचम दिवस रे भी दीर्घ समय तृतीय अधिवेशन जाए पूरा तृतीय अधिवेशन शेष पर्यंत आउ 10 ओवर अर्थात 80 ओवर पर्यंत से माने खेलिले। तेणु एते ओवर बैटिंग धैर्यर सह करबा चतुर्थ इनिंग्स रे ये गोटे बहुत बड़ मुश्किल कथा थिला किंतु ताहा भारतीय युवा बैटर एवं अभिज्ञ युवा बैटर सुंदर एवं अभिज्ञ जाडेजा करी देखाइले। तेणु ये जो खेलर पूरा सीरीज को ये जो चतुर्थ टेस्ट पूरा गोटे एक प्रकार गोटे अलग सिहरण
ଯୋଗାଇଲା ଏବଂ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ରୋମାଞ୍ଚ ଭରିଥିଲା। ହୁଏତ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ସିରିଜ୍ ଭାରତ ହାତଛଡ଼ା ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ କରିସାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଗିଲ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା ତାହା ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ରହିଲା ଏବଂ ଏଇଭଳି ଖେଳ ହିଁ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଦଳରେ ବିରାଟ କୋହଲି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦଳରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ନାହାନ୍ତି, ରୋହିତ ଶର୍ମା ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯୁବ ତାରକା ସୁମନ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗତ 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲେ 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିତିଛୁ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ ପରାଜିତ ହେଇଛୁ, ସିଏ ବି ଅଳ୍ପ କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ଆମ ଦଳର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କିନ୍ତୁ ଭଲ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଆମର ବ୍ୟାଟିଂ ବହୁ ଉନ୍ନତ ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ଆମର ବୋଲିଂ ସେଭଳି ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଘରୋଇ ଦଳ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କଲା। ଆଉ ଏଇ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିବା ପରେ ଭାରତର ପରାଜୟ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଆମେମାନେ ଭାବି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ କେ ରାହୁଲ, ଗିଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଯୋଡ଼ି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ି। ଏହା ସତ ଯେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଜାଡେଜା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପରାଜିତ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଲେ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବୋଲରଙ୍କୁ ନିରାଶ କରି ଦଳକୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରଖିବାରେ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କଲେ, ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଖାଲି ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟରେ ମନେ ରହିବେ ଏଇ ଦୁଇ ଖେଳାଳି। କାହିଁକିନା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା କଥା, ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଟର ପନ୍ତ ଆହତ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଉପର ଭାଗକୁ ଯାଇକି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରେସରକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଅଧିନାୟକ ଯେଉଁଭଳି ଘାତକ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ତ ସେହିଭଳି ବୋଲରଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରି 203ର ଭାଗିଦାରୀ ଗଠନ କରିବା ଏବଂ 55.2 ଓଭର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ଏ କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଇଂଲିଶ ପରିବେଶରେ, ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ପରିବେଶ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କଥା କହୁଛେ, ତେଣୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ଯେତେ ବୁତି ଦେଲେ ବି ସେ ଅଳ୍ପ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଯେଉଁ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କଲେ, ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ 17 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ସେଠି ସିରିଜ୍ ଜିତିନୁ, ଗୋଟେ ଯୁବ ଦଳ ଅନଭିଜ୍ଞ ଦଳକୁ ଆମେ ପଠାଇଛୁ, ପୁଣି ଦଳରେ ଆହତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେଣୁ ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କରିବା ଏତେ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୋଲିଂରେ ମୋର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଅତି ଚମତ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ବାକି ରହିଛି, ରିଷଭ ପନ୍ତ ଆହତ ହୋଇକି ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜଗଦୀଶନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଦଳରେ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଆକାଶଦୀପ ଆହତ ରହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଷଦୀପ ଆହତ ରହିଛନ୍ତି, ବୁମରା ମଧ୍ୟ ଏତେ ଫିଟ୍ ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ପୁଣି 31 ତାରିଖରୁ ଓଭାଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟ। ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏଇଭଳି ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁଭଳି ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତେବେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜରେ ଅଧିନାୟକ ସୁମନ ଗିଲ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, 4ଟି ଶତକ ସହ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିଶତକ ରହିଛି ଏବଂ 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରନ୍ ସେ କରିସାରିଲେଣି, ତାହା ଅତି ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ନିଜେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଶ ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ଇଂଲିଶ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ଶତକ ପରେ ଶତକ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରନ୍ ସେ ସଂଗ୍ରହ କଲେଣି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ତାହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସାର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛେ। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟକୁ ବିଜୟୀ ହେଉଛେ ତାହେଲେ ସିରିଜ୍ ଡ୍ର ରହୁଛି, ଯଦି ଡ୍ର କିମ୍ବା ପରାଜିତ ହେଉଛି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍ ହାତଛଡ଼ା କରୁଛେ। ଆଶା ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ଭଳି ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟରେ ବିଜୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଏବଂ ସିରିଜକୁ 2-2ରେ ବରାବର କରିବ। ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।